आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी भरतर्षभ। आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च हे भरतर ऋषभ। श्रेष्ठ जाऊन असतो हे भरतवंशांतू हे अर्जुन। 4 प्रकारचे लोक चतुर्विधा भजनते माम म्हणून सांगल्या गीतेंतू। सरल वाक्य ताच्या मी परत परत स्मरण कोरका। आर्त मकले दीनहीन जावन त्रस्त जावन आनी खंय कले एक समाधान मेळना, कले उपाय ना, हे दावा हांव तुगेले शरण आयला म्हणटलो आर्त। जिज्ञासू ओ देवाला आराधन केल्यार बरेपण जाता, मार्गदर्शन मेळटा अशी एक विश्वास उत्पन्न जायना फुडें एक कुतूहल। आनी हांव घुमटे रितीर हें अनुष्ठान कशें करयेद, आनी खंयची विभिन्न सेवा आसा ती हांव कल करयेद इत्यादी एक जिज्ञासा घेवन देवालो आनी आपणाल संबंधू चिकेची आनी दृढतर करका म्हण उद्देशाने प्रयत्न करतलो जिज्ञासू। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। आर्त म्हाका कसलेय गोतना म्हाका कल करका म्हण कळना। आत्ता थंय हांव तुजेर विश्वास सुद्दां करनिशिल्लो। जर आतां हांव आयला तुगेल्या शरण आयला हे देवा, तुजे शिवाय म्हगेलें कोणें ना। प्रथम जिज्ञासू मेरी आस्तिक शक्ती विलक्षण, ताज्यांनी संपर्क जाय म्हाका, ताजी माहिती जाय इत्यादी एक इच्छा दवरून मागीर उपासन करतलो, उपसत्ती करतलो जिज्ञासू। जिज्ञासू म्हणचे भितरी ज्ञातुम इच्छा मग ज्ञानपूर्वकय करतलो, म्हळ्यार हगूर गुरु शक्तीचो प्रवेश जालो। मार्गदर्शन प्राप्त करून कोरका अनुष्ठान करतना इत्यादी तशी एक अभिलाषा दवरून करतलो जिज्ञासू। साधक जातस। अर्थार्थी मग भाष्य शांकर भाष्यांतूय ताजो अर्थ केला। देवाला आराधन केले अर्थ सिद्ध जाता, पैसा धन। आमी ताजे अनेक हें करता ती जीवनांत अर्थ सिद्ध जावच्याक सूर जाता। नाजाल्यार म्हाका अशी जाय अशी जाय अशी जाय। आतां तूं 2 सय पुर्ती जाल्यार एक समाधान ना। कल्ली इच्छा आसा ते पुर्ती जाल्या अशें थोडे दिवसा नंतर यो इतलेंच वेळ म्हूण तशी एक असमाधान येता। सो जीवनाचो अर्थ कल्लस एक पारमार्थीक दृश्टिकोण उत्पन्न जातस व्यक्तींतू देवा शिवाय आनी कसलें ना, आनी हगूर वेदांतांत प्रवेश जावच्या सूर जाता तो अर्थार्थी म्हणून येद। सम पर्पज टू लायफ। आनी तेक्यान आतां एक प्रौढता येना फुडें, वय की ना, अनुभव जायना फुडें जिवनाचो कितें म्हळ्यार सूख इतल्या कितलेंची कंप्लीट एक सॅटिस्फॅक्शन म्हूण मेळचें ना। आनी सगळें परिवर्तीत जातस। आपणाल मन, आपणाल परिस्थिती, अरे शरीर सुद्दां निरंतर सुख प्राप्त करचें साध्य ना ह्या मानव शरिरांतू। सो हें मानव शरीर मेळ्ळ्यांकल्याक भरपूर पुण्य करना फुडें मानव शरीर मेळ्ळ्यां। आनी तांतूय एक उत्कर्श आसा। पूर्वजन्मांत कितलो एक संत समागम जालेलो आसका, सत्संग केला, त्या आमी ती एक गुरू अनुग्रहीत कुटुंबेंतूंची जन्म जाला। सो तशी एक साधक 2 शिष्य जावचे। आर्थ म्हळ्यार साधक आनी शिष्यत्व येता जिज्ञासू म्हळ्यार ज्ञातूम इच्छा। ताजे खातीर आमी कल करतात मागीर श्रोतूम इच्छा जाय, आयकूंची एक इच्छा जाय। ज्ञान जाय म्हाका, मागीर खंय ज्ञान प्राप्त जाता म्हणूची सेवा करता ती शुश्रूषा। तशी करना फुडें एक श्रेष्ठतम पदवी मेळटा, ऐक्य जाता, शिवोहम म्हूण हें ज्ञान जाता ज्ञानी। गीतेन तांचे सांगल्या 4 प्रकारचे आर्थ जावन आत्तां हांव तुका स्विकार करतस। वस्तुतः म्हाका कल्पना सुद्दां ना जाल्यार तुजे शिवाय म्हगेलें आनी कोणें ना म्हूण थंय थान सूर जावन एक जिज्ञासा उत्पन्न जावन समज तांतूं प्रतिश्ठीत जावन अंततोगत्वा तांतूं त्या तत्वांतून लीन जावन ज्ञानी जालेले हे 4 प्रकारचे लोक वस्तुतः म्हगेलें भजन करतस ती म्हणून गीतेन सांगल्या। सुकृतीन सुकृती बरें कार्य करतले म्हणून तांतूं अयो हो पळय आत्तां कलकी एक संकट आयलें, थंय इन्कम टॅक्स रेड जालें म्हणून शिदा येवन देवाल चरणी आयला। इतलें वर्स कले देव हांसतालो, गमत करतालो, अशी एक उपहास करका म्हूण ना। आयला न्हू कसलें कारण आमी ती
धन्य तो मगल भक्तू तशी एक प्रोटेक्शन आमकां मेळ्ळ्या. श्री भगवान वाच करून देवाने सांगल्या. सो तशी आमी एक प्रयत्न करता आसती शिवोहम थंय थंय एक स्थितींत प्राप्त जावंका म्हणून आमी प्रयत्न करता ती. इतलेंची शिवोहम एक स्थिती न्हय. आमगेली स्थित्यो आसतात वैकिना एक जागृत स्थिती आसा, अवस्था आसा, एक सुषुप्तीची आसता, मदेंत स्वप्नाची आसता, एक एक म्हणटा खुशींत आसता ती, एक एक दुख्खी आसता ती. हें सगळें मानसीक इत्यादी स्थिती. शिवोहम म्हणचे भितर ऐक्य जाल्लें आनी तें एक आमगेलें आत्मस्वरूप. तातूंत ही स्थिती न्हय, इट इज नॉट एन एक्सपिरियन्स. प्रतिश्ठा आत्मांतू हें आमगें लक्ष्य. हाजे दिकान आमी वता आसती कितल्याक हाजें चिंतन करता ती शीघ्र प्रगती जाता, आनी स्पश्टता येता. उपेक्षा केल्यार आनी पेट्टू खावन मागीर हगूर खंयचे पूण जन्मांत मागीर मुखारी परत गाडी लायन पे आयगी म्हणटात तशें. कल्याक डिले करता. सो साधन करया, सेव करया.